गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम रे मु एस कुमार स्वागत जनाऊछि। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फल रे आमे जेते बेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दयाकरी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2025 मसीहा अगस्ट मास 23 तारिख शनिवार, दिल्ली स्वराब्द सन 1432 साल, स्वाधीन भारताब्द 79 वर्ष, महिमाद 198 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंहदेव महाराजांकर 68 अंक, सौरस्व भाद्रव मास 7 दिन, चांद्रमते भाद्रव अमावास्या तिथि, दिवा 11 घंटा 45 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 31 मिनिट, सिंह लग्न एकदंड एकलिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 6 घंटा 4 मिनिट, कुंभ लग्न शून्यदंड 48 लिता गते अस्त। आज सिंह चंद्र 60 दंड, मघा नक्षत्र रात्रि 1 घंटा 36 मिनिट पर्यंत। आज जन्मित शिशुर सिंह राशि, क्षत्रिय वर्ण, दानवगण, रात्रि 1 घंटा 36 मिनिट गते नरगण। आज मृत व्यक्तिर 1 पाद पुष्कर दोष, निषिद्ध खाद्य। आज आमिष भोजन निषेध अटे। दिवा 11 घंटा 45 मिनिट गते पानी कखारु भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत जोग दिवा 9 घंटा 31 मिनिट गते 12 घंटा 43 मिनिट मध्य एवं रात्रि 12 घंटा 32 मिनिट गते 2 घंटा 8 मिनिट मध्य। आजिर महेंद्र जोग नाही। आजिर काल बेला प्रातरु दिवा 7 घंटा 5 मिनिट मध्य एवं अपराह्न 4 घंटा 30 मिनिट गते 6 घंटा 4 मिनिट मध्य। आजिर 12 बेला दिवा 1 घंटा 21 मिनिट गते 2 घंटा 57 मिनिट मध्य। आजिर काल रात्रि अस्तरु रात्रि 7 घंटा 42 मिनिट मध्य एवं शेष रात्रि 4 घंटा गते 5 घंटा 31 मिनिट मध्य। आजिर राहु काल पूर्वाह्न 9 घंटा ठारू 10 घंटा 30 मिनिट मध्य। आज कर्कट राशि और मकर राशिर घात चंद्र, मेष राशिर घात नक्षत्र, घात तिथि नाही। वृष राशि, सिंह राशि और कन्या राशिर घात 12। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे पंचम रवि और पंचम चंद्र उभय अन्य ग्रह द्वारा बाधा पाउथिबारु अशुभ फल मिलिब नाही। आपणक ज्ञान बहुगुण रे बढ़ी जीव। मस्तिष्क ठंडा रहिबा कारणरु प्रत्येक कार्य करिबा पूर्वरु भल भावरे चिंता करिबे। विद्यार्थी माने जहा पाठ पढ़िबे ताहा सबुदिन सकाशे मन मध्यरे छापी होई रही जीव। एही समय रे प्रबल क्षुधा जात हेब। भल भल जिनिस तथा गरिष्ठ खाद्य खाई पेट रोगर मूल दुआ पड़िब। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्र द्वितीय राशि वृष राशि विषय रे। आज वृष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे चतुर्थ स्थान रे चंद्र गोचर करुछंती। शुभ फल मिलिब। आज बेसी विचलित लागिब नाही। धैर्यर सहित आगकू आगकू माड़ी जिबे। अर्थ आसीबार बाट फिटी जीव।
କିନ୍ତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟାସ୍ଥାନ ଓ ମାତୃସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମାତୃ ସହିତ କିଛି କଥା କଟାକଟି ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରବି ଉଭୟ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବହୁ ଅର୍ଥର ମାଲିକ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମନର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କରିବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପୁରସ୍କୃତ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନହାନି ହେବ। କଳହ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। କାହାରି ମନ କାହାରିକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲାଗି ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିବେ। ନିଜ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରି ନିଜେ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ କଦାପି ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଥିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଫଳପ୍ରଦ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଜି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଦଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଆୟ ପରିମାଣରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଂଯତ ରହିଲେ ଓ ମିଠା କଥାମାନ କହିଲେ ଭଲ ଆୟ ହେବା ସହିତ ଗରାଖ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ବହୁଦିନରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଉନଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ବହୁ ନୂତନ କାମ ପାଇ ଉପକୃତ ହେବେ। ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତର ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାମାନ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ ଓ ସଫଳତାର ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରବି ଉଭୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ବଦଳରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।
जनहितकर कार्य करी उच्च प्रशंसा पाइबे, चतुर्दिगरु सम्मान मिलिब, खुशी रे दिन काटिबे। एही समय रे भाग्य रे परिवर्तन होई जीव। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर दशम राशि मकर राशि विषय रे। आज मकर राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे घात चंद्र भोग हेउछि। घात चंद्र सर्वदा अशुभ कराइब। घरे बाहारे प्रत्येक स्थान रे आपण अपदस्थ हेबे। बहु परिमाणर व्यय हेब। शरीर असुस्थ हेब। मथा विचलित हेबा कारणरू रास्ता दुर्घटना मध्य होई पारे। आज निज मन को शांत न कले निजकु निजे दंड देई हैराण ओ लोकहसा होई पारंती। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर एकादश राशि कुंभ राशि विषय रे। आज कुंभ राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे सप्तम चंद्र बाधा प्राप्त अछंती। शुभ फल मिलिब नाही। सप्तम स्थान रे रवि गोचर करूछंती। अशुभ फल मिलिब। हठात कोनोसी कारणरू आपणकर आय बंद होई जीव। जेते चेष्टा कले मध्य व्यवसाय को वृद्धि करि पारिबे नाही। कर्म क्षेत्र रे विशृंखला देखा देब। चाकिरी करुथिबा व्यक्ति चाकिरी रे बहु बाधा विघ्न देई गति करिबे। तळ कर्मचारी माने गुप्त शत्रु पालटी जिबे। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्रर द्वादश बा शेष राशि मीन राशि विषय रे। आज मीन राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे षष्ठ स्थान रे उभय रवि और चंद्र गोचर करुथिबारु शुभ फल मिलिब। आपणक परिवार मध्य रे हस खुशीर उत्तम वातावरण खेली जीव। विगत दिन मानकरे आपण प्रत्येक कार्य रे फेल मारिथिले। एबे जेउ कार्य करिबाकू आग्रह प्रकाश करिबे तहिरे सफलता निश्चय मिलिब। षष्ठ चंद्र आर्थिक दृष्टि रे उन्नति आणे। आपण जेउ व्यवसाय करूछंती तहिरे आशा ठारू अधिक आय करिबे।